What's up everybody? Ayun, mga subong sabay pa. One ski and Aaron ski. Medyo tugnaw subong no? Woo! 11 or 13. Oh, kilain-lain. Wala na yung sikat pabalik sa bukid. Ara na balik sa koridor. Ay, Where are you going? corridor? Okay. Yeah. Are you ready to go or not? Yeah. Okay. Again, going now. Yeah. Have a good one, eh? But slower than you boys, I'm sure. That's fine. Just enjoy. Sigaran nyo mayroon. Sigar kamay. Log di kapon eh. Wala gambal si Aaron, mag-una ba? Isang pauna. Sa babaw lang, highline lang. This zombie one. Gani o ginunta yung kaya ano ya? Ang tunga. Serius? Don't look! Na-slide na! Tubang na sa nakatuan mo bro! Wow! Berarti kayo impak ya? Wala akong masasabi. Ha?
Sige. Sige. Huwag again nga kabayo, galiw. No. Tripping ya. No. Buslot siya bro. Tripping ya. Tayo na guys, oh. Yung guba sa angor sama niya. Trailer. Bigfoot. Paano ni karon niya? Enroll mo to kabayo. Ay. Naunsa niyo kay may mga buho amon. Amon niya trailer. It is not good. Ay. Shit. Oh. Oh my God! Someone's horses is at shit. Pangbuba di sila trail guys, oh. Taguba. Report ni report! Buka tsaka bayo ba, no? Look! Right, 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 left. Tonta ko paano masangit. Wala gali. Lok na sangit ka bro. Woohoo! Yeah boy! Ay, wala ko na sangit bro. Bakit to bro?